नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेइकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर आसंता 27 रे झारसुगुड़ा रे आसिबे प्रधानमंत्री मोदी। साधारण सभा को संबोधन करिवे मोदी। एहा सहित मोदी को गस्त नै मुख्यमंत्री को कार्यालय पक्षरु सूचना आछि। आसंता 27 तारिख राज्य विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। पछकु पछ लघुचाप थिबारु मोदी ब्रह्मपुर गस्त को बातिल करा चर्चा होउछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। कटक भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प को रद्द करा जाय नै। मेट्रो रेल प्रकल्प वर्तमान राज्य सरकार परीक्षाधीन रही विधानसभा एने लिखित उत्तर रखिछन्ति नगर उन्नयन मंत्री। एथिपई एक अंतमंत्री स्तरीय कमिटी गठन करा एवं कमिटीर रिपोर्ट और सुपारिश प्रस्तुत पर अंतिम सिद्धांत नेबे सरकार। एपर्यंत मोट 277.37 कोटी टंका खर्च होइथिया बेले सेही खर्चरु 2024 जून 12 पर 252.05 कोटी प्रदान करा जियो बोले सूचना आछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। पाणीपाग विभाग पक्षरु आसिला चेतावनी। पश्चिम ओडिशा एही 3टी जिल्लार प्रबल वर्षा संभावना। जोड़ा लघुचाप प्रभाव रे सारा ओडिशा भिजिबो। पाणीपाग विभाग 5 दिन जाए प्रबल वर्षा चेतावनी दैथिया बेले लघुचाप वर्तमान उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सक्रिय थिबा बेले गंजीय पश्चिम बंग संलग्न उत्तर ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल सक्रिय रहिछि। आगामी 24 घंटा दुर्बल हबार संभावना रही एथिसह सेप्टेम्बर 25 तारिख आखपाख पूर्व केन्द्रीय एवं संलग्न उत्तर बंगोपसागर आउ एक नूतन लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही बोली सूचना आछि। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति कर सेप्टेम्बर 26 तारिख पाखापाखि उत्तर पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर दक्षिण ओडिशा उत्तर और आंध्र प्रदेश उपकूल एक अवपात परिणत होबार संभावना रही। सहित पाणीपाग सेप्टेम्बर 27 तारिख पाखापाखि दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम कर संभावना रही उभय लघुचाप प्रभाव में राज्य प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी जारी कराई। विशेषकर दक्षिण उत्तर उपकूल ओडिशा प्रबल वर्षा आगामी 5 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा थिबा बेले आगामी 24 घंटा सारा जिले में बिजुली घड़घड़ी को नहीं हलदिया चेतावनी दि जाइछि। सहित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिक मनोरंजन महांती कहते जे पाणीपाग विभाग मालकानगिरी कोरापुट सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कराई। पाणीपाग विभाग सेहीपर रायगड़ा गजपति गंजाम कलाहांडी कंधमाल बौद्ध सुवर्णपुर संबलपुर बरगड़ झारसुगुड़ा देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर भद्रक और बालेश्वर 15 जिला को प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। राज्य में 14,000 डाक्तर पदवी खाली। सारा ओडिशा रे 9,633 मेडिकल ऑफिस पदवी खाली पड़िथिया बेले ता भितरे 4,880 असिस्टेंट प्रोफेसर पदवी मध्य रही। बीजेडी विधायक राजेंद्र प्रसाद स्वाई प्रश्न विधानसभा उत्तर रखिछन्ति स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। केन जिले में केते मेडिकल ऑफिसर पद खाली पड़ी तार उत्तर रखिछन्ति स्वास्थ्य मंत्री। मयूरभंज जिले में सर्वाधिक 613 पदवी खाली पड़िथिबा बेले सेहिपरि गंजाम रे 537, कटक रे 462, सुंदरगढ़ रे 420 मेडिकल ऑफिसर पदवी खाली पड़िथिबार सूचना आसीछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। बहु प्रतीक्षित महाप्रभुଙ୍କ रत्न भंडारରୁ गतकाली रत्न अलंकार अस्थायी रत्न भंडारରୁ स्थानांतरित କରାଯାଇଛି। श्रीजीउଙ୍କ रत्न अलंकार स्थानांतर प्रक्रिया मंगलवार पूर्वाह्न 10:55 आरंभ होइथिला। ଏହି प्रक्रिया अपराह्न 2:55 शेष होइथिला एवं भितर रत्न भंडार महाप्रभुଙ୍କ रत्न अलंकार स्थानांतरित होला परे याको सील करा दिया जाइथिला। तापर 2टी ताला लगा जाई एही ताला गुड़िकर चाबी ट्रेजरी रे रखा जाइछि। सरकार एसओपी अनुसार रत्न भंडार को रत्न अलंकार स्थानांतरित करा जाइछि। समस्त स्थान रे प्रक्रिया रे वीडियोग्राफी करा जाइछि एवं वर्तमान समय रे बाहर रत्न भंडार अलंकार स्थानांतरित करा जिवो। मिलिथिबा सूचना अनुसार पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार भक्तमानक पई मुख्य देउल तथा झुलण मंडप प्रवेश बारण करा जाइथिया बेले एही समय रे भक्तमानक बेड़ा परिक्रमा ऊपर मध्ये कटकणा लगा दिथिला। ଏହି କଟକଣା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅଧିକୃତ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ସମେତ 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏଣେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2024 ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ତଥା ଜୁଲାଇ 14 ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସହ ପ୍ରଥମେ ବାହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଚଢାଙ୍ଗ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଆସିଥିବା ଚାବିରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାଲା ଖୋଲି ନଥିବାରୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ 10 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଥିବା
କଟକ ଶେଷ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ଆଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 17ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 7ରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା 70ଟି ମଦ ଦୋକାନକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା, 4ଟି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଓ 3ଟି ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଦଳ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦମୁକ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଏତାଦୃଶ ଜନବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିବା ସହିତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ନାୟକ ସଭାପତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ନିୟନିଜାନା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର, ପ୍ରଭାସିନୀ ରାଉଳ, ମାଳବିକା ସାମଲ, ସଂଯୁକ୍ତା ସାମଲ, ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ପ୍ରଭାତ ମଞ୍ଜୁରୀ ବ୍ରହ୍ମ, ସୁନିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭାରତୀ ନାୟକ, ସ୍ୱାଧୀନ ବେହେରା, ମିଲିନ ନାୟକ, ରେଖା ଦଣ୍ଡପତ ମୁଖ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ବେକାରୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛି ଏନେଇ ଜବାବ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଖାଲି ଥିବା 6,387 ପଦରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କହିଥିବା ସରକାର ଏବଂ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଏହି ମାମଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ କଳିଙ୍ଗ ଘାଟି ରାସ୍ତା। ଗତ ସୋମବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଘାଟିରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ 2ଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିବା ସହିତ ବିଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଘାଟିରେ 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥର ପଥର ଖସିଲାଣି। ଗତ 16 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପଥର ସହ ଝରଣାରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଫୁଲବାଣୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜକୁ 1 ସପ୍ତାହ ହେବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ବହୁ ପରିମାଣର ପଥର ଖସିଥିଲା। ସେଥିରୁ ଆହୁରି ଶହ ଶହ ପଥର ବିପଦସଙ୍କୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ପଥର ଖସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପଥର ଖସୁଛି ବିପଦସଙ୍କୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହା ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ପଥର ଖସିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଞ୍ଜନଗରର ତହସିଲଦାର ଅଭିପ୍ସା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଭିନାଶ ମହାଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।